मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में जोशुआ टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरा सलाम। मेरा नाम एवेंजलिस्ट करामत एम गिल है और मैं एसीएम चर्च इस्लामाबाद में एज़ ए मुबशर खुदा की खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और सबसे पहले मैं अपने ज़िंदा खुदा का, उसके बाद खुदा के अजीम खादम बिशप तारक जॉन साहब का, उनकी पूरी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने आज मुझे मौका बख्शा कि मैं खुदा के कलाम की सच्चाइयाँ इस चैनल के वसीला से आप तक पहुँचा सकूँ। इस प्रोग्राम खुदा की आवाज़ में जो मेरा टॉपिक है वो है खुदा की फर्माबरदारी। कलाम मुक़द्दस में से आज हम 3 किरदारों को स्टडी करेंगे जिन्होंने फर्माबरदारी की एक आला मिसाल हमारे लिए कायम की। कलाम मुक़द्दस में से अहद अतीक में क़ज़ात की किताब उसका 11 बाब उसकी 34 आयत मुक़द्दसा से मैं आपके सामने तिलावत करूँगा। और इफ्ता मुसफ़ा को अपने घर आया और उसकी बेटी तबले बजाती और नाचती हुई उसके इस्तकबाल को निकल कर आई, और वही एक उसकी औलाद थी, उसके सिवा उसके कोई बेटी बेटा ना था। जब उसने उसको देखा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने मुझे पस्त कर दिया, और जो मुझे दुख देते हैं उनमें से एक तू है, क्योंकि मैंने खुदावन को ज़ुबान दी है और मैं पलट नहीं सकता। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। मेरे अजीज़ों, जब हम इफ्ता को स्टडी करते हैं तो इफ्ता एक बहुत बड़ा सूरमा था, और जब बनी अमून के मुकाबला में इसको जंग करने जाना था तो खुदा के हजूर इसने एक मन्नत मानी कि अगर मैं बनी अमून के मुकाबला में फ़तह याब होता हूँ तो जब मैं अपने घर को लौटूँगा तो सबसे पहले मेरे घर से निकलकर जो मेरा इस्तकबाल करेगा मैं उसे खुदा को दे दूँगा और उसकी सख्ती कुर्बानी चढ़ाऊँगा। और कलाम मुक़द्दस बयान करता है कि जब इफ्ता फ़तह याब होकर अपने घर को लौटा तो उसकी बेटी तबले बजाती और नाचती हुई उसके इस्तकबाल को आ रही थी। उसकी बेटी को मालूम नहीं था कि इफ्ता ने खुदा के हजूर क्या मन्नत मानी है, लेकिन जब इफ्ता ने अपनी बेटी को देखा कि वो मेरे इस्तकबाल को निकल कर आई है और उसको अपनी मन्नत याद आई जो खुदा के हजूर उसने वादा जिसका किया हुआ था। जब इफ्ता ने अपनी बेटी पर नज़र की तो उसने कहा, हाय मेरी बेटी, तूने मुझे पस्त कर दिया, और उसने अपने कपड़े फाड़े और वो नहायत रंजीदा हुआ, और उसकी फ़तह जो है वो मातम में बदल गई, उसकी खुशी जो है वो मांद पड़ गई, क्योंकि उसको पता था कि मैंने जो खुदा के हजूर ज़ुबान दी है उससे मैं फिर नहीं सकता। और जब ये बात उसने अपनी बेटी को कही तो उसको समझ नहीं आ रही थी कि मेरा बाप मुझसे क्या कहना चाहता है। जब हम कलाम मुक़द्दस को स्टडी करते हैं तो इफ्ता ने अपनी बेटी के सामने जब ज़िक्र किया कि मैंने खुदा के हजूर ज़ुबान की है, तो उसकी बेटी ने फर्माबरदारी को, और जब इफ्ता ने अपनी बेटी के सामने ज़िक्र किया कि मैंने खुदा के हजूर ज़ुबान दी है, तो उसकी बेटी ने फर्माबरदारी की एक आला मिसाल को कायम किया और अपने बाप से कहा कि जैसा ऐ मेरे बाप तूने खुदा के साथ वादा किया है ऐसा ही मेरे साथ कर। कलाम मुक़द्दस कहता है कि इफ्ता नहायत रंजीदा था और नहायत परेशान था और दुख की हालत में था, क्योंकि अब उसको अपना वादा पूरा करना था। और वो बेटी कलाम मुक़द्दस के मुताबिक एक ही उसकी औलाद थी, ना उसके कोई बेटा था ना बेटी थी, और कलाम मुक़द्दस के मुताबिक वो बेटी कुंवारी थी। यहाँ हमें एक फर्माबरदारी की जो मिसाल मिलती है वो आजकल के दौर में जो हमारी बेटियाँ हैं उनके लिए बहुत एक अजीम मिसाल है। जैसे इफ्ता की बेटी जो कि कुंवारी थी और मर्द को नहीं जानती थी, और उस इफ्ता की एक इकलौती बेटी थी, उसने अपने आप को खुदा के हजूर सख्ती कुर्बानी के लिए पेश कर दिया। आज मेरा तमाम बेटियों के सामने ये इफ्ता की बेटी ने अपने आप को खुदा के हजूर सख्ती कुर्बानी के लिए पेश किया। तो आज हम इस बात से ये सबक सीखते हैं कि जो आज की हमारी बेटी है वो कितनी अपने बाप के साथ फर्माबरदार है, और अगर वो खुदा के साथ फर्माबरदार नहीं, अपने बाप के साथ फर्माबरदार नहीं, तो फिर आज ज़रूरत है कि वो इस बात को, इस मिसाल को, इस किरदार को देखे जो हमारे लिए खुदा ने एक बहुत बड़ा मिसाल इस बाइबल मुक़द्दस में दर्ज की है। और जब इफ्ता की बेटी ने, जो कि कलाम मुक़द्दस के मुताबिक कुंवारी थी और एक इकलौती औलाद थी, जब अपने बाप की बात सुनी तो उसने कहा, ऐ मेरे बाप, मुझे 2 माह की मोहलत दी जाए और मैं अपनी सहेलियों के साथ पहाड़ पर जाकर अपनी जवानी पर मातम करूँगी।
कलाम मुक़द्दस के मुताबिक वो बेटी 2 माह पहाड़ों पे अपनी सहेलियों के साथ रही और अपनी जवानी पे मातम करती रही, और जब वो मोहलत पूरी हुई तो वो वापस आई और खुदा के बंदा इफ्ता ने अपने वादा के मुआफिक उस बेटी को कुर्बान किया और सोख्ती कुर्बानी के तौर पे खुदा के हुजूर गुजरानी। हम इस तमाम वाक़या में एक फर्माबरदारी की आला मिसाल देखते हैं। दूसरा किरदार जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो इसहाक का किरदार है, जिसने भी अपने बाप की फर्माबरदारी की। कलाम मुक़द्दस में से हम अहद अतीक में से ही स्टडी करेंगे। पैदाइश की किताब उसका 22 बाब और उसकी 6 आयतें मुक़द्दसा से। और इब्राहिम ने सोख्ती कुर्बानी की लकड़ियाँ लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखीं और आग और छुरी अपने हाथ में ली और दोनों इकट्ठे रवाना हुए। तब इसहाक ने अपने बाप इब्राहिम से कहा, ए बाप। उसने जवाब दिया कि ए मेरे बेटे, मैं हाज़िर हूँ। उसने कहा, देख आग और लकड़ियाँ तो हैं, बस सोख्ती कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है। इब्राहिम ने कहा, ए मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोख्ती कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया कर लेगा। वो दोनों आगे चलते गए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। सबसे पहले हमने इफ्ता की बेटी को स्टडी किया कि वो भी एक इकलौती औलाद थी, और यहाँ हम इब्राहिम को जब स्टडी करते हैं तो इसहाक भी उसका इकलौता बेटा था। कलाम मुक़द्दस में जब हम स्टडी करते हैं तो जब इब्राहिम 99 बरस का था और उसकी बीवी सारा 90 बरस की थी, उस वक्त खुदा ने उनके साथ एक वादा किया कि मैं तुम्हें बेटा दूंगा जिसका नाम इसहाक रखना, और खुदा ने अपना वादा पूरा किया और मुअय्यन वक्त पे खुदा ने उनको एक बेटा दिया, उसका नाम उन्होंने इसहाक रखा। लेकिन कलाम मुक़द्दस कहता है कि एक वक्त आया जब खुदा ने इब्राहिम को आज़माना चाहा, और अभी हमने जो हवाला तलावत किया है उसमें इब्राहिम जो है वो अपने बेटे की सोख्ती कुर्बानी करने को जा रहा है। इससे पहले खुदा ने इब्राहिम को आज़माने के लिए कहा कि जो तेरा बेटा इकलौता है उसको मेरे लिए कुर्बान कर और सोख्ती कुर्बानी के तौर पर मुझे पेश कर। और खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तू मोरिया के मुल्क को जा और वहाँ मैं तुझे एक पहाड़ दिखाऊंगा, और उस एक पहाड़ में पे जाकर तू अपने बेटे इसहाक को सोख्ती कुर्बानी के तौर पर मुझे चढ़ाना। और जब इब्राहिम अपने घर से चलता है तो कलाम मुक़द्दस कहता है कि वो 2 जवानों को अपने साथ लेता है, एक गधा, छुरी, आग और रस्सी, और अपने बेटे इसहाक को लेकर वो चल पड़ता है। और 3 दिन की मसाफत तय करते हुए वो जब उस जगह पहुँचते हैं तो इब्राहिम को वो पहाड़ नज़र आता है। खुदावंद का कलाम बयान करता है कि जब उस पहाड़ के करीब वो पहुँचते हैं तो इब्राहिम जो है अपने नौकरों से कहता है कि तुम यहीं ठहरो, मैं और ये लड़का पहाड़ पे जाकर खुदा को सजदा करके वापस आते हैं। जब वो पहाड़ के ऊपर जाते हैं तो इब्राहिम जो है मज़बा तैयार करता है, उस पर सोख्ती कुर्बानी की लकड़ियाँ रखता है और अपने बेटे इसहाक को उसके ऊपर बांध देता है। जब वो अपने बेटे को लकड़ी के ऊपर बांध देता है तो कलाम मुक़द्दस इस बात की गवाही देता है कि बेटा जो है वो फर्माबरदारी की एक आला मिसाल कायम करते हुए आसानी से लकड़ियों के ऊपर लेट जाता है, क्योंकि वो जवान था लेकिन उसने कोई मज़ाहमत नहीं की, कोई सवाल अपने बाप से नहीं किया कि ऐ मेरे बाप, तूने तो कहा था कि खुदा बर्रा मुहैया करेगा, तूने मुझे ही इन लकड़ियों पर लटा दिया है ताकि मेरी सोख्ती कुर्बानी चढ़ाए। तो मेरे अजीज़ों, खुदा के उस वादा के मुआफिक जो कि इब्राहिम के साथ खुदा ने किया था कि मैं तेरी औलाद को आसमान के सितारों की मानद और तेरी नस्ल रेत के ज़रों की मानद होगी, इब्राहिम को याद आता है। लेकिन इब्राहिम जो है वो खुदा का ममसू है, खुदा का बंदा है, खुदा का खादम है। उसको पता है कि जिस खुदा की मैं इबादत करता हूँ, जिस खुदा को मैं जानता हूँ, वो नामुमकिनात का खुदा है, वो हर चीज़ करने की कुदरत रखता है। वो बेझिझक अपने बेटे को सोख्ती कुर्बानी की लकड़ी के ऊपर बांध कर छुरी उसकी गर्दन के करीब ले आता है। और कलाम मुक़द्दस बयान करता है कि जब वो छुरी उसकी गर्दन के करीब ले आता है तो खुदावंद का फरिश्ता उसको आवाज़ देता है कि ए इब्राहिम, ए इब्राहिम। वो कहता है मैं हाज़िर हूँ। खुदा का फरिश्ता कहता है कि खुदा ने तेरे ईमान को देख लिया है कि तू खुदा के साथ वफ़ादार है और फर्माबरदार है। इस लड़के पे अपना हाथ ना चला और छुरी को इससे पीछे हटा ले। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक इब्राहिम जो है उस लड़के को कुछ भी नहीं करता और
خدا کا وہ فرشتہ جو ہے اس کو کہتا ہے کہ ابھی تمہیں ایک برہ مہیا کیا جائے گا اور اس کی سوختنی قربانی خدا کے حضور گزراننا۔ کلام مقدس کے مطابق نزدیک جھاڑی میں انہیں ایک مینڈا ملتا ہے اور وہ دونوں باپ بیٹا اس کی قربانی سوختی قربانی چڑھا کر اپنے گھر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، کلام مقدس جو ہے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ابراہیم اور اسحاق دونوں نے خدا کی فرما برداری کی، اور اس بات کو انہوں نے سمجھا کہ خدا جو ہے ہمارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اور خدا کا جو بندہ ابراہیم تھا اس کو پتہ تھا کہ جس خدا نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ میرے لیے خود مہیا کرے گا۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ ابراہیم نے اس جگہ کا نام یہوہ یری رکھا، یعنی کہ خدا نے وہاں انہیں قربانی کے لیے مینڈا مہیا کیا تھا۔ کلام مقدس میں سے ہم آخری کردار کو اسٹڈی کریں گے جو کہ خداوند یسوع مسیح کی ذات ہے، جو کہ خدا کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اور کلام مقدس میں سے جب ہم یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب 16 آیت پڑھتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کہ اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند یسوع مسیح کی ذات جو ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک اعلیٰ مثال ہے، اور خداوند یسوع مسیح بھی آخری دم تک خدا کے ساتھ فرما بردار رہا۔ کلام مقدس میں سے عہد جدید میں سے میں آپ کے سامنے ایک حوالہ تلاوت کروں گا، مقدس پولس رسول کا خط فلپیوں کے نام اور اس کا 2 باب اور اس کی 6 آیت مقدسہ سے۔ کلام مقدس کہتا ہے، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع مسیح کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ میرے عزیزو، کلام مقدس میں سے ابھی جو ہم نے حوالہ تلاوت میں سنا ہے، اس میں بھی خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح نے فرما برداری کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی اور آخری دم تک فرما بردار رہا اور موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ جب ہم کلام مقدس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کی ذات میں کوئی گناہ، کوئی بدی نہیں تھی، لیکن خدا یسوع مسیح جو اس دنیا میں آئے وہ اس لیے آئے کہ پوری دنیا کے لیے کفارہ ادا کریں، اور اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو جو کہ باغ عدن میں خدا کے ساتھ انسان کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا اس کو دوبارہ بحال کریں۔ خدا کا کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے بے عیب برہ تھا، اور اس نے اس جہان کی خاطر اپنے آپ کو صلیب پہ کیلوں سے جڑوا دیا اور آخری دم تک خدا کے ساتھ فرما برداری کی۔ گتسمنی باغ میں جب خدا کو یسوع مسیح کو پکڑنے آتے ہیں تو خداوند کا ایک شاگرد جو ہے سردار کاہن کے نوکر کا کان اڑا دیتا ہے۔ اس وقت خدا یسوع مسیح اس کو کہتے ہیں کہ اپنی تلوار کو میان میں رکھ، اگر میں خدا کے حضور درخواست کروں تو یہاں 12 تمن سے زیادہ فرشتے آ کر میری مدد کر سکتے ہیں اور مجھے بچا سکتے ہیں، لیکن خدا یسوع مسیح کو پتہ تھا کہ خدا نے مجھے جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے وہ یہ ہے کہ میں اس دنیا کے لیے اپنی جان قربان کروں۔ ہمیں اس کفارے کی قدر کرنی ہے، ہمیں اس خون کی قدر کرنی ہے جو خدا یسوع مسیح نے صلیب پہ بہایا ہے۔ اس کردار میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے فرما برداری کی ایک اعلیٰ مثال ہمارے لیے قائم کی ہے، اور آخری دم تک جب تک وہ صلیب پہ لٹکا رہا خدا کے ساتھ فرما بردار رہا۔ میرے عزیزو، ہم نے ان 3 کرداروں کو بڑی ڈیٹیل سے اسٹڈی کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے باپ کے ساتھ فرما بردار رہیں گے، ان 3 کرداروں میں ہم نے آج اسٹڈی کیا ہے کہ جیسے یہ 3 کردار اپنے باپ کے ساتھ فرما بردار رہے اور خدا نے انہیں وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تو آج اگر ہم اپنے جسمانی باپ کے ساتھ بھی فرما بردار رہیں گے تو خدا جو ہے ہمیں اپنی بلیسنگ دے گا، خدا ہمیں اپنی برکات سے نوازے گا۔ ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ فرما برداری سے چلیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان تینوں کردار میں وہ تینوں اکلوتے تھے،
یعنی کہ جب ہم افتح کی بیٹی کو دیکھتے ہیں وہ بھی اکلوتی اولاد تھی، جب ہم ابراہیم کے بیٹے اسحاق کو اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ بھی اکلوتا بیٹا تھا، اور جب یسوع مسیح کی بات آتی ہے تو وہ خدا کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اور اگر آج ہم اکلوتی اولاد بھی ہیں تو ہم خدا کے اس حکم کے مطابق اپنے والدین کے فرما بردار رہیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں گے اور شکر گزاری کی دعا کریں گے۔ پیارے آسمانی باپ، میں آپ کے حضور شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کیا۔ اے خداوند، آج کا کلام جتنے لوگ سنیں اس سے برکت حاصل کریں، اور خداوند آج کا کلام 100 گنا پھل لائے۔ اور ایک بار پھر میں خدا کے عظیم خادم بشپ طارق جون صاحب اور اس کی پوری ٹیم کے لیے دعا کرتا ہوں کہ انہیں خداوند اپنے جلال کے لیے اور زیادہ استعمال کر، تاکہ خداوند اس انجیل کی خوشخبری کو، اس خداوند خوشخبری کو پوری دنیا تک پھیلائیں، اور خداوند جلد آنے والے ہوں، اور خداوند سارا جلال آپ کو دیتے ہیں خداوند، اور ہمیں اسی طرح اپنے ساتھ وفاداری سے چلنے کا فضل دینا، اور ہمیں اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرنا۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔